बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है आसान कारोबार कार्ड के हवाले से। बहुत सारा अरसा हो गया आसान कारोबार कार्ड अपडेट की वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि अपडेट थी ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं बहुत सारी, लेकिन वो वीडियोस किसी काम की नहीं थी। आसान कारोबार कार्ड के हवाले से लाखों ऐसे लोग हैं जो आसान कारोबार कार्ड ले चुके हैं, अब उनकी दूसरी किस्त की बारी है। लेकिन ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं जिन्हें अभी तक आसान कारोबार कार्ड मिला ही नहीं। वो लोग बेहद बेपनाह परेशान हैं कि भाई हमारा आसान कारोबार कार्ड नहीं आया, हमें अभी तक नहीं मिला। 4 महीने हो गए हैं उनकी सारी वेरिफिकेशन किए हुए। कम से कम 3 वेरिफिकेशन तो लाखों लोगों की हो चुकी हैं और 4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन आसान कारोबार कार्ड की अपडेट ही नहीं है। पोर्टल खोलते हैं तो वही 3 वेरिफिकेशन, पोर्टल खोलते हैं तो वही 4 वेरिफिकेशन। आखिर क्या बनेगा, कब मिलेगा आसान कारोबार कार्ड? तो इसकी जो न्यू अपडेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये परेशानी वाली बात भी है, खुशी वाली बात भी है, सारों का मिला जुला रद्द अमल जाहिर होगा। परेशानी वाली बात यह है कि 4 महीने हो गए, लोग वैसे ही परेशान हैं कि आसान कारोबार कार्ड नहीं मिला। हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी हैं, 3 वेरिफिकेशन हमारी हो गई हैं, 4थी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी क्योंकि हमारी वेरिफिकेशन में मसला ही कोई नहीं था। बैंक असेसमेंट, क्रेडिट असेसमेंट, बीओपी की जांच पड़ताल हमारी हो जानी चाहिए थी क्योंकि हमने किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया, किसी ऐप से कर्जा नहीं, किसी भी किस्म के डिफॉल्टर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तो भाई मसला ये हुआ है, जिन लोगों ने सबसे पहले आसान कारोबार कार्ड में अप्लाई किया था, जो पहली खेप थी, जो हजारों लाखों लोग पहली खेप में अप्लाई कर चुके थे, उन तो सब लोगों को आसान कारोबार कार्ड मिल गया है। मेरा भी आसान कारोबार कार्ड आ गया था, मैं आपको दिखा चुका हूँ कैसे मेरा आसान कार्ड आया है, कब आया था, कितनी उसमें रकम थी और कैसे मैंने वो सारे पैसे निकलवाए। अब हमें ऑप्शन मिल चुका है, हमारे पास मैसेज आ चुका है। नेक्स्ट हम क्या लाहे अमल अख्तियार करेंगे जिसमें हमें दूसरी किस्त भी मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले है कि हमने आसान कारोबार कार्ड की किस्त अदा भी करनी है। वो कैसे अदा करनी है, क्या इसका तरीकाकार है, वो मुकम्मल तरीका मैं आपको अपनी एक मुकम्मल वीडियो बना के बता दूंगा जिसमें सारा तरीकाकार होगा कि आपने कैसे बैंक जाके भर सकते हैं। आप अगर बैंक जाके नहीं भरना चाहते तो एटीएम से कैसे आप भर सकते हैं, या ऑनलाइन ऐप जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट से कैसे आप किस्त भर सकते हैं। ये तो एक अलग टॉपिक हो गया। अब का टॉपिक हमारा है कि आसान कारोबार कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया। आखिर गवर्नमेंट का जो बजट था, एक कोटा होता है एक स्कीम का कि भाई इतने अरब रुपया है, इस 1 अरब से ये हमने कोटा एक बनाया है, उससे ये स्कीम सारी चलेगी। गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि इतने ज्यादा लोग अप्लाई कर लेंगे। ये कोटा था 1.5 से 2 लाख बंदों का, जिसको गवर्नमेंट ने ये कर्जा देना था और अपनी जान छुड़ानी थी। लेकिन पंजाब में ये एप्लीकेशन, लोगों ने ये दरखास्तें कमो बेश 20 लाख अफराद ने दी हैं। 20 लाख अफराद की दी हुई दरखास्तें, उनकी वेरिफिकेशन करना और उन्हें आगे जाके कर्जा देना एक बहुत बड़ा मरला है। बल्कि ऐसे समझ लें 20 लाख लोगों की वेरिफिकेशन करके उन्हें कर्जा देना एक बहुत बड़ा मार्का मारना है। तो इसमें से 1.25 लाख लोगों को तो कर्ज मिल चुका था, बाकी बच्चे 18.5 लाख बंदे, उनकी वेरिफिकेशन करना, वेरिफिकेशन भी चलो हो गई, उनकी टीम ने वेरिफिकेशन भी कर ली। अब बजट होगा तो लोगों को पैसे मिलेंगे, बजट होगा तो सब लोगों को आसान कारोबार कार्ड मिलेगा, क्योंकि 20 लाख लोगों को वेरीफाई करना एक बहुत बड़ा अमल है, एक बहुत बड़ा काम है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्या अब भी हमें आसान कारोबार कार्ड मिलेगा? तो भाई इसके लिए ये आप अपने दिमाग में रखें, हो सकता है आपको कार्ड मिले, हो सकता है आपको कार्ड ना मिले। बहुत सारे लोगों को अभी भी आसान कारोबार कार्ड मिल रहे हैं, लेकिन लाखों लोगों में से सिर्फ चंद 100 लोगों को ये कार्ड मिल रहे हैं। आप भी उम्मीद रखें अल्लाह पर, अल्लाह खैर करेगा, आपको भी इंशाल्लाह कार्ड जरूर मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि इस स्कीम को किसी और दूसरी स्कीम में कन्वर्ट कर सकती है, आपको किसी और दूसरी स्कीम के पीछे लगा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये कार्ड मिलेगा। आपको अगर वेरिफिकेशन आपकी होगी, लेकिन दूसरी स्कीम में भी वो लोग कन्वर्ट होंगे, दूसरे कर्जा स्कीम में भी वो लोग कन्वर्ट होंगे जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। जिनकी वेरिफिकेशन नहीं हुई उनका कुछ नहीं बनने वाला, उन्हें आसान कारोबार कार्ड बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। जिनकी 3 वेरिफिकेशन हो चुकी हैं उनके भी चांसेस ये हैं कि उन्हें और स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाए 4थी वेरिफिकेशन के बाद।
لیکن جن کی 4 ویریفیکیشن ہو گئی ہیں ان کا کنفرم ہے یا انہیں آسان کاروبار کارڈ ملے گا یا دوسری کسی اسکیم میں انہیں کنورٹ کر دیا جائے گا. لیکن 20 لاکھ لوگوں کو قرضہ نہیں ملنے والا, ہرگز نہیں ملنے والا, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنا بجٹ ہی نہیں ہے. میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی چیختا رہتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ کا پروجیکٹ نکلے, جو بھی اسکیم نکلے, آپ نے جلد از جلد اپلائی کرنا ہے. جتنی جلدی اپلائی کریں گے, ہوتا یہ کوٹا سسٹم ہے, کوٹے میں 1 ارب روپیہ جتنے لوگوں کو ملے گا بس وہ اتنے لوگوں کے لیے ہے, اور لوگوں نے انتظار ہی کرتے رہنا ہے. آج سے 2 سال پہلے بھی پرائم منسٹر یوتھ لون اسکیم نکلی تھی, لیکن بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا تھا, انہیں قرضہ نہیں ملا تھا, صرف چند لوگوں کو ہی قرضہ مل پایا تھا. ایسے ہی اب آسان کاروبار کارڈ اسکیم ہے, جن لوگوں نے پہلے اپلائی کیا تھا وہ قرضہ بھی لے چکے ہیں, اپنے بزنس بھی کر چکے ہیں, پیسے استعمال بھی کر چکے ہیں, اور اب دوسری قسط کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن دوسری قسط انہیں چند شرائط پر ملے گی. وہ شرائط میں ایک آپ کو مکمل ویڈیو بنا کے اس میں سمجھا دوں گا. اگر آپ نے قرضہ لے لیا ہے, اب آپ اپنے قرضے کو ڈبل کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ دوسری قسط بھی آپ کو ملے, تو وہ آپ کو ویڈیو دوسری دیکھنی پڑے گی, جس میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ نے قسط پے کرنی ہے, اور چند ایسے کون سے عمل ہیں جو آپ نے کرنے ہیں, آپ کو دوسری قسط بھی جلد از جلد مل جائے. تو اب اچھی اور بری خبر یہی ہے کہ آپ کو قرضہ مل سکتا ہے, لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ کو کسی دوسری اسکیم میں کنورٹ کر دیا جائے. وہ ہو سکتا ہے اگلے 6 مہینوں میں ہو, وہ ہو سکتا ہے اگلے سال ہو, اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس گورنمنٹ کے ختم ہونے کے آخری سال میں آپ کو یہ ساری اسکیم یا دوسری کوئی اسکیم ہے جس میں کنورٹ کر کے فائدہ دیا جائے. لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملے گا. اسی لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو گورنمنٹ کی نئی اسکیم ہے, اب یہ آسان کاروبار اسکیم میں آپ کو پیسے نہ ملنے کا مقصد ہے, یہ ہرگز نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی دوسری اسکیم بھی فراڈ ہے یا اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. بھائی ضرور ملے گا. یہ جو نئی اسکیمز ہوتی ہیں شروع میں ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے, بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے, جس کے شروع میں لازماً اس اسکیم سے لوگوں کو فائدہ دیا جاتا ہے, اس اسکیم میں لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں جو ویڈیوز بناتا ہوں گورنمنٹ کے نئے پروجیکٹس اور اسکیمز کے بارے میں, وہ آپ وقت سے پہلے دیکھ سکیں. جیسے ہی آپ دیکھیں گے آپ گورنمنٹ کے کوٹے میں آ جائیں گے, اپلائی کریں گے. صحیح اپلائی کرنے کا طریقہ میں ویڈیوز میں سکھاتا ہوں, سٹیپ بائی سٹیپ آپ ویڈیو دیکھ کر اپلائی کرنا ہے. جیسے ہی اپلائی کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے آپ سلیکٹ ہوں گے. گورنمنٹ آپ کو سلیکٹ کرے گی اور آپ پروگرام اور اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں.